Salamat po sa mga pamilya ko. Kay Ate Angel po for being with me throughout the journey and guiding me po. And sa lahat po ng sumuporta sa akin. And sa mga tao po na naging present sa bawat practice po. Thank you po. Maraming salamat po. Estoy súper orgullosa. Estoy súper orgullosa también. No tengo palabras de describir de cómo me siento ahora mismo. Gente alrededor que tengo ahora, gente que me quiere, me han apoyado en todo el proceso. También quería agradecer a Tita Shina, a Kuya Cham, a mis padres por todo el apoyo que me han estado dando durante todo el proceso para llegar hasta aquí y llegar a la corona y representar Iván Batangas. Es un orgullo decir que soy first runner-up. Gracias. Maraming salamat po sa sumuporta sa akin. I'm very grateful po and I'm so blessed to have this family with me. Thank you. Thank you po. So happy with my friends, family. Yeah. Finally, tapos na. Marami pong salamat sa mga sumusuporta po sa akin, sa aking journey sa Binibining Barcelona simula umpisa hanggang dulo po. Marami pong salamat. Just wanna say thank you, Katambayan Channel. My first experience. Pasalamat sa family yung supporters.